Camelia versus Perez. Jabor, uy. Nawani, Itanan. Hello, number 10, Pasu, I don't know. Pasok yan, Parangay. I don't know. Allen, I don't know. Uy, intercepted naman ni number 10 with Tusim na siya. Number 10, all the way. Dagadong, wala. Out of bounds, same ball. Pasu, tinira to, pasok para kay number 31. Itanan. Pasu, number 6. Nawawala. Puti na. Hello. Oh. Pasok. Hello. Arbam sa bola naman. Dito rin ba kayo dito? Ano? Sa liga. Oo. Fernando, natapilan, nahawani. Mga mosquito. Fernando. To position para kay Fernando. 2 points. Itanan. Paano galing akong bigo? Number 6. May laro. Number 6. Uy! Sunod. Pasok para kay number 6. Score is 9-2 in favor of Perez. Hindi, kasunod na laro. Ayun na, si Allen, I don't know, wala. Prima kay Bernardo, put back is not good. Pinasa ka, hindi nakatakin-takin mo yan. Wala. Takin mo yan, idols. Hey, takin mo yan, ICI. Kanina pa eh. Number 6. Bumiyak, wala. Nawala number 10. Number 10. Outlet pass para kay. Ganda ng pagkakalawa. Pasok yan, para kay. Magbitang. Number 1. Hindi maagawan. Out of bounds. Bola ng Perez. Time out. Rainbow team. Score natin. 7 minutes and 8 seconds. Score. 32 ang ating score. 11 point lead ng Perez. Magandang gabi sa'yo, Artist Adventure. Shout out. Shout out. Thank you. Dami mo ng dito, di ba namin nakita yung post pa? Di mo ba? Pansin namin makita yan. Meron. Number 21. Balete. Wala. Nawani. Na-steal ni. Pass ni. Number 10. Pull up. Pasok. Para number 10. Pasok. Pasok para number 1. Gapan. Tobay siya. Ganda. Balete. Full. Number 10. Albarriña. Floater is good para number 1. Kung wala lang akong dala, pagbalik ko. Balikan. Pag nakita nyo ko ulit. Unknown. Pass to Bernardo. Pass to unknown. Unknown. Sa pool. Automatic by number 1.
First personal foul, first team foul. Score is 17-6. Uy! Wala. Number 15, pumulusok. Ramos pinasa kay Mr. ICI. Ramos wala. Pasa lang pala. Putback is good para sa kanyang tirang supply. Bernardo. Ganda ng pasa. Intercepted naman from Nueva Ecija. Uy! Uy! Na-criss-cross. Out of bounds. Bola na. Perez. Bernardo. Paso. Unknown. All board. 3 point naman. Foul. By number. ICI. Number 0. Isa, 0-0. Tapor ba? Sorry. Sorry, Tito Kalois. One, natin nasa kay Kapang from Nueva Ecija. Using the glasses, not good. Number 10. Number 10. Number 10. Pass to Valente. Valente. Valente all the way. Valente all the way. Losing the ball. Intercept by Gapan. Gapan all the way. Gapan. Gapan from Nueva Ecija. Wala ka push. Out the pass para kay Bernardo. Napaganda ba? Pasok yan para kay Bernardo. Itanan, 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 Ida talaga. Wala. Number 10, number 10. Pinapalayan ni Ramos. Number 10. Pass to Valente. Valente. From the team. Using glasses. Good. Score is 21-8. 4 minutes and 25 seconds to play. Number 15, Ramos. Ramos. Pasok para kay Ramos. Bernardo. Bernardo didiskarte. Bernardo. Bernardo. Gapan. Dinasakay. Pasok para kay Mr. ICI Ramos number 14. Bernardo. Bernardo. Sinasayawan ng depensa ni number 6. Back to Bernardo 2. Wala. Rebound. Advance. Sebo. Sabre. Takin mo. Idolo. Puro mag-anak. Ramos. Pasok para kay Valente. Drive. Era, dyan ka lang, Era. Badong, dyan ka lang. Huwag mo dito. Uy! Michael Jordan. Wala. Pass to number 4. Ay, number 4. Tama, number 4. Number 4! Air ball. Uy! Almost to the ball. Ramos. Pinipet. Sinubo. Pasok para kay Ramos. Outlet pass. Intercepted by. Almost out of bounds. Bola na. Rainbow team. Number 6, pass to Ramos. Ramos will set the play. Ramos, pass to number 6. Wala. Remani. Taposalo. Ramos ulit. Ramos. Basket is good para kay Ramos. Hello. Alvariña. Pinasa kay Valente. Ganda ng peke. Ribagay. Passing by. Ramos on the way. Wala. Bernardo.
Bernardo stop and back from Rainbow. Wala. Rebound number 1. Pass number 6. Number 6. Kanta ng pasa. Kanta rin ng resulta. Pass lang para number 15. Ramos. Valente to number 10. Ang bari niya wala. Intercept by number 14. Ramos ulit. Ramos. Tuidanan. Uy, meron ng tuidanan. Pass to Ramos. Ramos. Sintri pero pumeke. Tumira. Wala. All ball. Bimantay. Bernardo. Didiskarte. Pinasakay. Palete. Pinasakay. Alvariña bumangga. Naip. Aling. Nakakuha pa ng espasyo. Itanan. Pass to Ramos. 12 seconds to shoot. Ramos! Out of bounds. Bola ng Perez. 46.1 seconds to play para in first period of the game. Itanan. In and out. Siya pa rin. Wala. Remabay. Intercept by Ramos naman. Ramos bumusok. Pumitek. Wala. Shout out Denver Ramos. My number. Denver Ramos. Si Denver pala yan. Mahusay din. Foul to the number 6. Carry on. Wala. In and out. Lagos ka rin natin makakita. Yan. Yan lang. Ilaki mo eh. Itanan. Wala. 5 seconds. Ramos. In and out. 1 second. End of the first period. Score is 29-19 in favor of Perez. 10-point lead. Next game is Ilian Luban versus MSGN, the defending champion. Knockout game lang. Perez ball, Perez. Takin, sino ginagawa? Ay, number ano? From Rainbow Country. Parang makain bago ng bago. Ready. In. Out of bounds. The pass is too strong. To the right number. Bola na. Bola ni. Number 17. Ayun, ganda. Stop. Ayun, tayo na Bernardo. Green short, si Ramos. Ganda. Wala. Number 9. Paso Itanan. Out of bounds. Bola na. Perez. Number 10, Paso, aray, sundok. Paso number 4, Fernando. Aliyo para Valente is good. Number 24, Tupi. Wala. Uy, ganda ng pagkakapasa ni Bernardo. Number 3. Uy. Valente. Dinalawa.
Pass number 17. 10 seconds to shoot. Bernardo! Wala. Punta kay school para kay Balete. Magandang gabi sa'yo, Konsihal Giovanni Carredo. Lagi-laga na kayo. Gusto ko, mateknikan ka pag nagagalit ka. Talaga? Kobe! Wala bang, di pa gumagana si Kobe. Number 9, Ramos. Ramos bumangga. Sibak. Pasok yan para Ramos. Lakas. Ramos family tsaka Itana. Kick-up pass para ay. Wala. Nagkatabigan na ako Number 1, Itana. Uy! Nagkalapit na ng ganyan na awani. Wow! Tipsy-do. Ganda! Pangit ang resulta. Putback is wala pa din. Nawali 309. Nice steal. Nakuha pa rin niya. Recover niya. Garcia! Basket down. Who's foul left? Number 3. Aking foul. Kobe! Wala pa rin si Kobe. Ayaw mo, sumipa sa Eric. Oh. Layup with a magic kick. Para kay Balete. Kobe, pass to Panis. Devin Booker gets the basket. Haluk, who's wrong? Diba by number 10? Number 10. Ganda ng pasa. Yun o. Wow! Hindi pa tumatama na rin yung tira niya. Grabe din. Magandang gabi sa'yo, Jello. Wala ka ba G-Spites? Scored 37-29. 8-point lead by Perez. 37-29. Uy! What's wrong? Sabre? Sino idol? Okay, labas mo na. Labas ka lang. One day kayo magkakilala. Kevin Brewer, pass to Ibanan. Ibanan! Intercepted. Kobe! Pass to 309. Airball! Number 31, Balete. Balete all the way, pass to. Using glasses. Good. Idol, Lex. Nakuha pa ni Bernardo. Ganda ng bigay. Slice and time para kay Bernardo. 2 points. Uy, nakatabigan naman. Yari kayo kay Kobe. O, tama. Grabe yan. Basta kay Kobe yan. Out. Camellia. Sorry daw po. Shout out. Lex yan. Back to the business. Hello. Ay, hindi ko nahawak. Mukha lang gado.
Sige, pagkana. Passer mo. Ganda. Magandang gabi sa'yo. Try me. Ano ka na ba? Nakabay ka ba? Parang mamaya. Ay, di ka nga pala doon. Sa standards ka nga pala. Out of bounds. Bola na. Sinasyon si Kobe. Yari, yan na. Gumagana na ang dating pinaplano. Magandang gabi sa'yo, Boss D. Estrella. Estrella Buliak. Pinasa. Pasok. Paray. Humble. Villanueva. Tropa. Meron na ba? Balete! Di ba kayo, Bernardo? Bernardo! Garcia! Outlet pass para kay Balete, Balewaliu! Pasok para kay Alvariña. 3 minutes and 8 seconds to play para sa ating second period. Kobe. Magandang gabi sa'yo, Tito Birds. Malaglagan, boys. Wow! Hanky-danky pass. Laki wala. Pasok para number 17. Garcia, pass to Kobe, pass to number 29. Sabre, takin mo Ramos. Idanan, takin. Likod. Sino yan? Iyo? Gaganda ng lalaki na yung magtakin. Yan, no? O, diba? Kung di mo nakatakin yun, di pasok yun. Eh, nagtakin na, pasok. Yan ang nagagawa ng takin. O, tamo si Wino. Takin mo yan, diba? O, diba? Balete, pass number 10. After the number 17, so wala. Ito pa itanan. Itanan, behind the scene. Uy, ganda ng pasa. Pambansang reverse, hindi tumama. Jump shot, wala pa rin. Number 10, Alvariña. Uy, natapikan ni Ramos. Ramos hindi mawala sa depensa ni Bernardo. Uy, turnover. Out of bounds. Bola na. Rainbow Camellia. Score 45-36. 9-point lead. Timeout Perez. 45-36. 9-point lead in favor of Perez. Lagi sa account niya pare. Bakit pasok? Bakit sa business? Tama yung Perez, nakatake pati likod. Yan, sila yung nangunguna sa score eh. Takay nyo rin yan, yung likod. Ikaw rin, number 300 na yun. Takay pa yun sana, yung mamaya pala. Nakalabas ka pala. Kala ko eh, lalaro eh. Yari ka itanan! Natapikan! Hulihan ni itanan 3 second. Pass to Itanan the first, air ball. Bernardo the pass to Alvariña. Oh, yeah, bounce. Bola na, Perez. Alvariña got the ball, pass to number 3. Pass to Bernardo. Bernardo kanta yung pasa to Strong. Rebound by out the pass. Julian in number 17. Number 3, lumusot sa sinulid.
Dyan. Yan. Uy! Easy! Easy traveling para kay Tanan. Nakomplete naman para kay Almarinas. Traveling na. Itanan. Itanan was in the play. Pass to Itanan. Number 14. Number 14. 3 points. Tama, tinakin mo yung nasa likod mo. Papawi siya bali niya. Ayan na. Papawi by number 15. Ramos. 45-39. 6-point lead. First throw is good. Not bad. In and out. Diba kay Ramos. Ramos ni Arcel Parrillas na wala. All the way para kay Ramos. Balete. Balete. Doon. Ayun, nagtitinda sila ng coffee jelly. Talaga na business-minded si ma'am. Ayaw niya magbenta, kinuha lang yung pera. Joke. Biro lang, biro lang. Ayun o. Tignan natin yung coffee jelly. Yan. Coffee jelly nga. Ayun o. Bili na kayo. Dito lang yan sa Masagana. Ayun o. Thank you. God bless. Salamat po. Cool. Score natin 47-41. 6-point lead by Perez. Ayun. Yung sikreto ng mga pogi, nag-tuck in. Shout out! Para maka-shoot. Taong man. Number 6. Number 6. (49-47). The lead is down to 2 points by Perez. (51-47). 4-point lead by Perez.
Wow, 51-49, 2-point lead by Perez. $53-49. Ilan? 4-point lead by Perez. Again. Hindi magagamit ito. Hanip! Sebo! Nag-volleyball. Ito ginagawa ko na ito. Palipandas. Offensive foul! Oh, kasi sabi mo ano? Hindi microphone time. Ano ka ngayon? Bullet pass! Pass to number 14, feed away! Number 6, sa akin mo, number 6. Kanina ba yan? Number 6. Number 6! Dito kanina pa yun pa rin. 2 points. Kailangan. Pinakaras. Ng dalawa. Pinasa itanan. Itanan. Pinasa ICI. Wala. Airball. Bernardo off the pass para kay Valente. Valente. Ganda ng peke. Put back is good para kay Valente. Ramos. Ramos. Pasok using the glass para kay Ramos. Arbounds. Bola na. Camelia. Yung malulupit na Ramos magpipinsan dito. Sabre. Villanueva. Score 57-51. Back to 6-point lead by Perez. Shout out El Borgis Boys. El Borgis Boys. El Borgis Boys. Pasu. Itanan from Rainbow. Wala. Nagkakabigan na ako rin. Itanan again. Wala pa rin. Rebounding. Ramos with the putback. It's good. Ooh. Too strong. Out of bounds. Bola ulit na. Tignan mo. Dilo. Magandang gabi sa'yo, si Akuin Mara. Sino yung kasama mo? Uy! Magandang gabi sa'yo. 57-55. Ano naman dyan? 2-point lead by Perez. Si Toto. Ano dyan ah? Oh. Basket count. Who's foul rep number 6? Lagi na lang kayo magkasama ng dalawa. Napapagkamala na tuloy kambal. 59-55. 4-point lead by Lumikat po. Perez. Usang papayag. Lamig na lamig si Toto. Naka-sweatshirt. Long as leg. Free throw shot by Alvarina. Dati tiger daw. Nagagawa ng mga demonyo na sa likod ko. Wala. Rebounding. Ramos all the way. Hinain ang depensa. 310 patakin.
Delikado, di ba? Ganda ng biyak na number 3. Bilaglag kay number 10, Alparinas. Wala na. Camelia. 59, 57. Dalawa na lang po ang hinahabol. Salamat. Binang. Aliw. Pinaway, wala. Out del pass para kay Valente. Valente, sinubok. Pasok yan para kay Valente. 61-57, 4 minutes and 10 seconds remaining para sa ating third period of the game. Number 15, Ramos. Ramos. Pinaalis ang lahat. Pinasakay. Utuan. Bernardo atake. Bernardo. Natabigan ni number 17. Number 17 to Ramos pa. Number 17. Kanta ng pasahan. Sige. 61-59, 2-point lead. 61-59. Dalawa ulit ang tama. Bernardo. Wala. Rebondi. Valente. Valente from Rainbow Country. Wala, in and out. Number 3. Pinasakay. Kanta ng laglag. Pasuyan para number 17. 4-point lead ulit ng Perez. Ramos pinatay ng dalawa. Hindi mapigilan. Ayun, napigilan. Sabre. Number 3 out. Gapanin. Sabre. Bernardo. Nagandang papasahan. Pinaka number 3. Pass to number 10. Alparinas. Almost to the ball. Number 10. Wala. Nawani. Number 3. Inagaw. Valente. Masyado malayo daw. Valente. Ganda ng slice and time. Pass to Kobe. Wala. Rebound by number 8. Pasok kapan from the Garcia. Ganda ng side step. Pinali. Wala. Rebounding. Number 17. Number 17. Pass to. Too strong. Recover by Alparinas. Tinrap kay number 17. 10 seconds to shoot. Pass to Kobe. Yes. Ano? Hindi ka maintindihan? Pasok, power number 17. Atin si Mammer. Kobe. Pass number 17. Number 17. Pass to number 08. Baseline jumper is good. Para kay Ramos. 65-63, 2-point lead ulit by Perez. Pass to Valente. 1 minute and 30 seconds para sa ating third period of the game. Score is 65-63. Alparinas. Quality good shot para kay Alparinas. Ramos. Pass to Kobe. Kobe floater is good para kay Kobe. Outlet pass naman para ng 17. Pasok. Gapan to Ramos. Exactly 1 minute to play. Ramos dinalawa. Pinasakay. Kobe. Natapikan ni Alparinas. Nagkatapikan. Pinasakay Bernardo. Layup is good. Lumalaban ulit ng 6. Ramos 40 seconds to play. Ramos natapikan na recover niya. Pinasok ang number 309. Number 309. Kobe, wala. Pero kay number 10, Alparinas. Outlet pass naman para number 17. Pass to Bernardo. Wala. Rebound number 3. 18 seconds to play. 1
Wala na po tayong basa na lang po. Bernardo, 3 points. 6 seconds to play and shoot. Wala na po tayong passer. Ay, wala. Passer. Wala. Passer lang ang maririnig. End of the third period. Score is 74-65. 9-point lead ng Perez. 74-65. 9-point lead by Perez. Ayun po. Steve Brown. This league is brought by Masakan Sports Council and Trojans, mga taong mahimino. Alam mo ha, salamat kay Manager Wino. Wino Repillame. Bigyan na tayo. Gapan! Air ball! Outlet pass para kay Scorny. Number 3. Score is 78-60. Outlet pass with the matching spin. Ramos. Kanta ng pasahan. Kanta rin ng tirahan. Basket para kay Ramos. Denver Ramos. Nice one. Bernardo from Rainbow. Wala rebound din, number 17. Back to Bernardo. Pass to Balete. Balete. 3 points. Oh. Idanan. Diyosin ang mga kalamangan. Gapan ganda. Stop and bumabang sa tuktok. Score natin 81-69. Sabre! Ano? Huwag na muna. 8-point lead. Sige na. Yeah, okay. Gapan out. 12-point lead tayo, Perez. Castor! Easy! Traveling! Kanta ng Borap. Pasi siya para number 3. By Bernardo. Itanan. Umikot. Ramos. Wow! Wala. Ramos rebound. Itanan. Wala pa rin. In now. Warasig. Tumama sa paa. Bola ng Perez. Magandang gabi sa'yo, demonyo. Di na mga pambungan na bati. Number 17, wala. Number 17 again. Pass to Balete. Balete will pick. Balete will dribble. Balete will shot. Balete! No! Save by number 1, Itanan. Wow! Jollibee! Maraming salamat sa'yo kung parang kong mahal. Hindi ka na demonyo. Anghel ka na. Wow! 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 Maraming salamat sa'yo, pare. God. 2 points, Farai. Ramos. Number 14. Wow, with my number 14. 83-71 is still 12-point lead by Perez. Preno mereka natin. Denver Ramos. 2 points. Kain tayo. Ay, kami na rin dito. Dili.
Yung lalaki. Ako din. Ramos in the center line. Alpareñas at the taas para Bernardo, ganda ng peke. Hindi na pumasok siya pa rin. Basket is good para Bernardo. Time out. Hindi pera. Score natin 85-73. Still 12-point lead by Perez. Salamat sa kanya. Oh guys, may mga pogi tayo. Oh, Madami na sila. Shoutout eh. shoutout mga pogi. Shoutout sa nanay ko. Nauumpit tuloy si Toto. OG Toto kasama si Nico Monyo tsaka si Rings Tapador, tapos si Chelong Yambos tsaka si Paul Junior Sigaw, buo na ang grupo, tsaka si Sherwin Mar na si Pacquiao lang ang binoto. Wow! Yan ang mga grupo. Ayan na, number 17, nilig ng pakalaban. Pasok yan. Kobe, intercepted by Allen Iverson. Alpareñas 3-on-1 situation. Alpareñas, naku po, pinaglilaruan pa. Pasok yan para Alpareñas. Ramos, lumobo na ulit ang kalamangan. Kaptos na. Wow, Jordan! Oh. Pasok para number 14, Ramos. Nice one. Air. Okay. Balete. Committed by number 1, Indanan. Pasok. Isman Alvarina. Di, tatanong ko lang sa'yo. Kobe! Wala. 91-77. Number 40, this is Arne. Number 40, pass to Kobe. Kobe. 14 point lead. Patay. All full kay Kobe. Inibutan ni Alvareñas. Pass to number 3. Number 3, this is Arne. Number 3, nailusot pa. Kanta ng pasa para number 17. Uy. Exactly 2 minutes and 50 seconds. Alley-oop. Put back. Rebound. Di Kobe. Paso number 1, Indanan. Indanan. Bumulusok. Puli na lang. Nakapakan ng preno. Number 3. To number 17. Ganda ng pasahan. Intercepted by Camelia. Wala na kayong tamang Camelia. Shoutout, Rep. Score is 93-77 in favor of Perez. 2 minutes and 36 seconds para sa ating huling ika-apat na yugto. Sure. Si Idol pa. Pogi-pogi. Balete from Rainbow. Wala. Bibabalitanan. Pastor. Estrella pa. Estrella.
Estrella sinasayaw ng depensa tumira outboard. Rebound by Bernardo. Outlet foul para number 17. Basket is good. Number 14, Ramos. Ramos all the way. Pasok para kay Ramos. Ito siya na Toby. Toby, dinidepensa ng dalawa. Out of bounds, Simbo. 1 minute and 45 seconds to play. 309. King of! King! Estrella. Estrella will pass it, number 14, Ramos. Ramos. Tatapikan. Uy. Out of bounds, wala na. Camilla. 95-79 in favor of Paris. Maraming salamat at adventure para sa iyong mga video na hindi mo pa na-upload, na hindi pa namin napapanood yung iba. Na-upload na. Uploaded na, idol. Kobe. Kobe, umatake! Ito sa lupang number 17. Number 17 was set to play number 17. Tema Kampe. Balik ito Bernardo. Bernardo! Wala. Nariba pa yung number 3. Kaya ako ba yung number 1? Intanan. Ay, red. 2-point shot para number 3. Pressure is good. Okay. Second row is good. 96-79. 96-79. Estrella nilibig na ni Bernardo. 17-point lead Estrella. by Perez. Di makawala sa depensa ng dalawa. Pinasa Villanueva. Arbana. Simbo. 41.2 seconds. Sabre. Ito na naman yung idol ko. Ayan na naman, no. Naku naman. MVP ako. Oo. MVP pala to. Dati drawing yan. Drawing yan. Intanan. Intanan. Pandemic, nagkaka... Rumabilik. Aray ka! Ito pala yung poging-poging idol natin, no. Lumalaki si idol. Ito ang idol ko dati. Nag-choking lang. Bernardo. 3 points. Ops. Waiting na kayo, diba? Oo, puta ka na. Waiting. Kangkungan. Waiting. Kamusta nyo kami kala Lebron, ha? Aray ko. Sambalis lang kami! Sa balis lang. Si Kawhi nandun. Oh, yun na. Oh. Uy, pasok yan para kay Pink Panther. 5 seconds to play. Kobe. Kobe. Kobe will attack. Kobe will shot. Kobe. End of the ball game. Score natin 102-79. 23-point lead. Albarinas sa Bernardo, best player. Picture. Albarinas and Bernardo. Bernardo, picture. Net, kamay ka net! Sabi si Kenneth. Idanan, no? Idanan, MVP. Idanan. MVP to, di ba? Oh. Number 6, stuck in. Ito ano, season MVP. Nakita ko yung mga idol ko sa Balagtas, oh. Boss. Yan, oh, idol. From Wawa.
Picture pa, picture.